ପରିବା ହେଲା ମୁଁ ଚିହ୍ନିବି ନା ତମେ ଚିହ୍ନିବ ଏବେ ତାକୁ ପରିବା ଆଉ ଫଳ ଏ ଡାଲାରେ ଅଛି ତାକୁ ପରିବା କିଏ ଆଉ ଫଳ କିଏ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ରଖିବ ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ ଖେଳ ରଖିବ ତ ଏବେ ଜଣେ କରିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ବସିବ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦ କରିବେ ଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ବନ୍ଦ କର ଅନାଅନି କେହି ଅନେଇବନି ଅନେଇଲେ କିଛି ମିଳିବନି ତମେ ନୁହେଁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିଥିବ ଏବେ ବାଛିଲ ତମେ ପରିବା କିଏ ଫଳ କିଏ ବୁଝ ଅଲଗା ଯୋଉ ଫଳ ଏପଟେ ରଖିବ ପରିବା ଏପଟେ ରଖିଲ ଏଇଟା ଫଳକୁ ଏପଟେ ରଖିବ ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ ପୁଣି ବାଛ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରଖ ପରିବା ପଟରେ ରଖିବ ठीक बात देले ताली हे जाऊ एबे समस्त आखी बंद करो एबे ई खेलबे किन्नू एबे खेलबे आ समस्त आखी बंद करो एबे बाछो परिवा किए फळ फळ एपटे रखो परिवा एपटे रखो हैला बाछलो जल्दी जल्दी एडा कोन बाछु जाई पड़े फळ हां जल्दी जल्दी बाछो एई पड़ उठो से कौन ये सब कौन परिवा ये फल ये होजी परिवा हां ये ठीक बात देले हमको भाई डाली हे जाऊ एबे समस्त आखी बंद करो आद्या संग भाई अब एबे समस्त आखी बंद करो एपटे रखिबो परिवा एपटे रखिबो फल बुझि परला आखि बंद करो एटा कोन रखुछ फल एपटे कोन बाछुछ परिवा ये ताले ठीक भाबरे चिन्ही जल्दी परिवा और फल को भाई ताली हे जाऊ एबे समस्त आखि बंद करो सुभद्रा बाछिबे एपट रहला एपट को रखिबो एठी की रखिबो फल एपट को रखिबो परिवा हला एबे स्टार्ट करो एटा कोन रखुछ हां फल एठी रखो हां परिवा से पट रखो ये भी ठीक भाबरे चिन्ह जदी अंक पई ताली हे जाऊ एबे बसिबे चिन्नू आउ समस्त आखी बंद करो बाछो रे फल को एपट रे परिवा को सेपट रे बाछो एडा कोन रखुछ ना एडा कोन फल को एपट रे फल जोगुडा अछि एपट रखिबो परिवा जोगुडा अछि सेपट रखिबो हला आउ को फल अछि रखो एठी हां आउ ये सब कोन परिवा सेपट रख हां ये ताले ठीक भाबरे चिन्ह जदी अंक भाई ताली हे जाऊ
କରିବା ଏବେ ବାଛ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କର